أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما الله سبحانه وتعالى تنظر كألا بركدا كألا بنمان كأني الله فتلي هره الله كدي أما أما تغبو الله كهينو لا الله كيافوما Lamau ka an bɛn kiri ma inshallah ka dinɛ faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah n'i y'a ye bi tiri na an bɔla bi ka kuma ɲɛsin bɛ ka taga Dr. Toha ma. An bɔla k'a ka video dɔw lamɛn min abala ka kuma ɲɛsin ka taga Mali Silama karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ani wajibikɛlaw ani Mali fagamaw ko ka bɔ ka Usman Sherif Madan Haidara ko karamɔgɔ ka wuli ka sigi ka kuma fɛ ko sabu kuma dɔw bɔla da ko lɔnni kuma tɛ kolon kuma tɛ olu bɔla Haidara da a ka kumaw na n'o y'a ye k'a fɔ ko seli yɛrɛ de tɛ silamɛya ye donc ko sela yɔrɔ min na ko mɔgɔ kelen ka ko t'a ye tuguni ça dɔ man ka sigi k'a fɔ ko nin bɛ ne de kan ko nin tɛ ne kan bɛɛ de kan ka wuli o ko tɔgɔ la ko fo fu ka siri o ko la. Dr. Toha ye kuma minnu fɔ o le bɛ yen yala an bɛ ɲininkali dama ta k'o ɲɛsin ka taa Toha ma. Haidara k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye a y'o daminɛ bi wa ou bien siɲɛ fɔlɔ de kɛla o ye k'a mɛn bi o kɔfɛ k'a fɔ yɛrɛ ko seli yɛrɛ de tɛ silamɛya ye ne kɔni hakili ye min ye adamaden ni mɔgɔ ye kuma fɔ d'abord première des choses i bɛ kuma nin ta k'a analyser k'a kɔrɔ ɲini ka ɲɛ. Haidara ka y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye bɛɛ k'o kɔrɔ lɔn mɔgɔ bɛɛ sabu a k'a fɔ a tilala k'a ɲɛfɔ a ka laɲini ye min ye a ka fɔ silamɛya yɛrɛ tɛ seli yɛrɛ tɛ silamɛya dɔ ye a tilala tuguni laɲini ye min ye a ko fɔ peut-être n'i a ma faamu i bɛ taa sɔrɔ ale Toha le m'a faamu sinon kuma tun ɲɛsin bɛ minnu ma olu ka faamu mais n'a bɛ sigi k'a fɔ ko kuma min fɔla k'o tɛ kolon kuma ye ko Haidara ma kolon kuma fɔ a ye dɔgɔyama kumaba le fɔ ni kolon bɛ ale la ne ma lala k'a fɔ n'ale tun bɛ na sigi nin kan n'ale tun b'a da don naganaga ko caman na ka tɛmɛ ile le wulila i ka kalan kɛ ko doctorat b'i bolo mais mɔgɔ min a bɛɛ bɛnna kan ko foyi t'a bolo k'a ma kalan a yɛrɛ ko ten mais wagati bɛɛ o tigi ka ko le kɛlen bɛ ka a ko kamana gan wagati bɛɛ n'a tigi ko a bɛɛ bɛ wuli a tɛ se ka sigi a tɛ se ka lafiya mais i bɛ laɲini min kɔ tile filanin na laɲini faamuna i ka message fana faamuna i ka message tɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ ye Haidara wele ka sigi o tɛ sinon ni karamɔgɔ i bɛ fɛ Mali karamɔgɔ ye Haidara wele ka sigi Mali karamɔgɔ tɛ kira ye Mali karamɔgɔ tɛ kira ye o ma ci mɔgɔ si ma o diinɛ ye dalilu tɛ wa a bɛ taa sigi a b'a ka dalilu de fɔ o le ye diinɛ ye c'est pas parce que mɔgɔ dɔ bɛ fɛn dɔ kɛla diinɛ kɔnɔ k'i bɛ dɔw wele o y'a fɔ k'o tigi y'o fɔli dabila parce que o fɔli ma di ile ye o kuma olu t'ale bɛ diinɛ ye i ka minnu wele k'o ye siginna yan Haidara ye mun ko kelen de fɔ n'o b'a yira ko non ko kan ka digi silama ɲuman dɔ la fo ni ile mɔgɔ min kɛra hasidi ye ile mɔgɔ min dusukun fiyɛna n'o tɛ kuma foyi tɛ Haidara ka kuma kɔnɔ min n'o kan ka mɔgɔ choquer f'i bɛ mɔgɔw wele ko y'a wele k'a lasigi parce que ko Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ lo ko ni mɔgɔ gansan wɛrɛ de tun ka nin fɔ an bɛ se k'a faamu
e sani Haidara ye kɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a tun tɛ nin fɔ ou bien Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ le kosɔn a kuma sera bɛ nin fɔ la Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ye mun ye Haidara tun bɛ nata kɔ mun bonya ni kɛrama min ni Ala y'o di a ma o ma bon ni nin ye n'i le bɛ Mali lɔnnikɛlaw wele ko ko ye Haidara wele ka sigi i ka lɔnnikɛla jumɛn wele i ko Diko o kɔfɛ Imam Diko ani Buye Cheikh Buye ani Solu Traoré ani Imam Goïta ani Maï Ouattara Imam ninnu le wele an ye Buye kerepe bɔ a la a tɔ ye jɔn ninnu de sa k'i ta ten ko y'a wele ka taa sigi i ta laɲini t'o ye ko dɔ de b'i kɔnɔ min tɛ nin ye i ye bɔ k'o ɲɛfɔ directement i bɛ siran na mun ɲɛ pour ka laɲini min kɔnɔ i t'a fɔ bon ile hakili la ko diinɛ a t'ale a ka diɲɛ cogo min na i b'i yɛrɛ contrôlement bɔ a la o cogoya la ten i b'i yɛrɛ jagamu a la a ka diɲɛ cogo min na diinɛ tɛ taa ye dɛ i ka minnu wele nin k'olu ye sigi n'a ye ka kuma i ko pour que olu de Mali karamɔgɔ damaw ye ou bien olu dama de bɛ au conseil islamique kɔnɔ Imam Diko i bɛ Imam Diko lɔn miiriya min b'a la ka na alu fan fɛ i le tɔ a fan fɛ ani ka taa Haidara fan fɛ o kɔfɛ Solu Traoré i b'o lɔn kojugu ka tɛmɛ Goïta ani Maï Ouattara i bɛ ninnu de bila Goïta a y'a wele ka taa sigi i can yɛrɛ yɛrɛ e ni Ala n'a kira cɛ ne y'a sɔrɔ i bɛ siran i dayɔrɔ ɲɛ ko doctorat b'i bolo yɛrɛ yɛrɛ a tala ni Ala ɲɛ siranya de ye i le bɛ sɔn k'i y'a laɲini de ko y'a wele ka sigi ka kuma fɛ i y'a laɲini de ko kɛ Haidara ko a tɛ ko seli tɛ silamɛya ye a tun b'o le fɔ fan bɛɛ tun ɲinɛ ka mɔgɔ bɛɛ sɛgɛn yan ja can tɛ Haidara bɛ seli min kɛ i b'o kɛ Haidara bɛ seli min kɛ i b'o kɛ don ɲuman de Haidara ye mɔgɔw bali k'o kana seli o kɛra seli tɛ silamɛya ye k'a la kun kosɔn a y'a bɛɛ lajɛlen walawala a ma se yɛrɛ ko an m'an da don o la i m'a fɔ ko ka fu siri kuma na i ka kuma bali fɔ o ye fu siri Haidara ko la ni mun ye a tun bɛ janfa min na dugu la a dɛsɛla sisan an y'a faga o le i bɛ fɛ k'o le ɲɛfɔ kɛ an ye taa ka taa bɔn cɛ a misira i bɛ fɛ k'o le ɲɛfɔ sinon i bɛ fɛ ka u bɛ fu siri a la ni mun ye Haidara bɛ bi lo wa mɔgɔ jɔjɔ le bɛ n'o basila la ka sɛgɛn ni diinɛ nin ko ka ɲi hali ka problème ye min ye waati bɛɛ n'a bɛ fɛ ka diinɛ dɔ lagasi ou bien ka mɔgɔ dɔ lagasi a tɛ na ni lɔnni dalilu ye ka bɔ kuranna kɔnɔ walima ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam min b'a yira k'a fɔ ni tigi bɛ min kɛra k'o tɛ ko ɲuman ye non non mais a bɛ wuli ni nin sago le sani ile b'a fɔ ninnu i bɛ ninnu wele ko i ta Haidara sigi ka kuma ninnu i ka mɔgɔ dama an bɛ tɔgɔ ta ten an ye Buye bɔ a la i k'o kɛle ten dɔrɔn mɔgɔ san kana wuli kama i ka mɔgɔ dama an bɛ tɔgɔ ta ko i ta Haidara sigi ka kuma n'a ye i fɛ ko bɛ villa Gambie la i fɛ ko bɛ Amérique la n ko bɛɛ bɛ Mali la yen et puis Mali jumɛn o bɛɛ bɛ Bamakɔ wa Haidara ka yɔrɔ la Haidara ka yɔrɔ dogon t'o ma ko a ye taa wele a ye sigi n'a ye a ye kuma fɛ mais sani i bɛ diinɛ a bila ninnu na est ce que ile yɛrɛ i tɛ Mali sira yɔrɔ la ile ka kan ka taa sigi ka Haidara wele ka taa kuma fɛ ka tɛmɛ ninnu kan wuli taga Mali la i bɛ Mali sira yɔrɔ la laɲini min b'i kɔnɔ a faamuyala et puis a lɔnna quoi fitina dɔrɔn sɔrɔlima fitina a ka ko bɛɛ ye fitina le depuis nana i b'o fitina ko kelen de la i bɛ yala dugu ɲɛfɛ an ka doctorat passé siya le kan nin tɛ kabako ye e b'i ka doctorat passé mɔgɔ dɔw kan i yɛrɛ la ka fitina wuli yɔrɔ bɛɛ t'u la ka famiw bila ɲɔgɔn na alhamdulilayi ala k'a lɔn k'i ŋaniya man ɲi parce que ala ko tɛ a tagala min a tagala min i tun commencera i bɛ groupe dɔ la Layi Sangare commencera ka tɔgɔ d'i ma i bɛ to ka kuma depuis l'homme na Layi k'a yɛrɛ retiré ka bɔ groupe na i mankan mɛnna maintenant sisan i bɛ fɛ mɔgɔw y'o ɲɛ wuli la o tɛ i bɛ fɛ mɔgɔw y'i tɔgɔ mɛn o kosɔn tile fila de bɛ wuli i bɛ ɲɛsin Haidara ma ko y'a wele ka taa ladi a ka laɲini ye min ye a lɔn don mais a tɛ se ne b'o le fɔ a ɲɛna a tɛ se Haidara ko nin a tɛ se ka foyi kɛ histoire le bɛ na a faga histoire a bɛɛ bɛ na san n'o ye hasidiya le bɛ na avion tigɛ a kɔnɔ sabu Haidara ko nin a tɛ se ka foyi lalɔ a la a ko mɔgɔ min ma kalan Maliya yɛrɛ tɛ alu la wa i ka mɔgɔ minnu tɔgɔ cité ni ne ma fili a ye ni doctorat t'o bɛɛ bolo mais doctorat tigiw ka ca o cɛ ma kɛ i ko mɔgɔ min yɛrɛ CP t'a bolo i bɛ doctorat tigiw dama de wele ko i t'a sigi ka kuma n'a ye o bɛna mun de fɔ a ɲɛna
o bɛna mun fɔ an ɲɛna ne y'a sɔrɔ maliya tugila i tɛ nin fɔ quoi hasidiya dabila hasidiya tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ ma est ce que alu bɛ kiyama kuma fɔ ala bɛ kiyama ko nin na a kana mɔgɔw ka kuma yɛrɛma a kana mɔgɔw ka kuma ba yɛrɛma i dara ka kuma min fɔ bɛɛ k'a nin mɛn puis bɛɛ k'a faamu a kana mɔgɔw ka kuma ba yɛrɛma a ma min fɔ nin kana laɲini ka laɲini ta ka k'o ye ko n'a fɔra ko dɔw bɛ yen peut-être a ka laɲini tɛ ile le t'a faamu sinon a dara ko seli tɛ silamɛya ye bɛɛ k'a faamu a ko seli tɛ silamɛya dɔ yɛrɛ bɛɛ fana k'a faamu i kɛra nin m'a faamu mais a faamuya fana lɔgɔ yɛrɛ t'i la i tɛ fɛ k'a faamu sani bɛ dɔ wele ka taa ko i t'a dara ko i t'a wele k'a lasigi ile tɛ mali yɔrɔ la taga mali le bɛ taa wele k'a lasigi kɛ ka taa diinɛ ta dɔrɔn ka kɛ misiri ko ye o lo est ce que kira ma bila ala bolo k'a ye misiri dɔ ci o ma kɛ wa ala ma kira interdit ko misiri dɔ bɛ yen k'a kana sira kɔnɔ o ma kɛ wa i tɛ se k'o sɔsɔ a ko misiri ninnu lɔn tɛ yɔrɔ si fo jahanama da la o fɔ n tɛ wa misiri ala misiriw lo wa est ce que ala ɲɛ siran de b'a kɔnɔ ka taa ka vie bɛɛ lajɛlen ta ka bila cɛ kelen pe dɔ kama a wolola k'a sɔrɔ yen ayi n'i ma wolo depuis i bɛ fitinin i ma lɔ yɛrɛ i bɛna doctorat sɔrɔ a bɛɛ wajibi nin na mɔgɔ jɔjɔ le bilasira la n'o sekɔla sabu a b'a la ta de fɔ a ko wulibali wulibali a wulila naganakanw ne yan ko a ko wulibali wulibali a wulila naganakanw ne yan ko wulibali tɛ a dora ta a bɔra ten mais wulibali tɛ a dɔ sera k'a kuma dɔ wuli ka bɔ yen a bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye hasidiya le mais alhamdulilayi dara ala k'i wasa i ka kɛ ala ye ala fana k'a lɔn ye aw fɛ ko a dara ko nin bɛ dan yɔrɔ min na a tɛ dan yen olu na anniversaire kɛlɛ san n ko a y'a mɔgɔ dɔ k'a sɛbɛn commentaire dɔ la k'a sera san 67 waye sisan a bɛna sa i san sisan nin ye mun ye juguya qualité jumɛn de bɛ nin ala kɛn bɛ ka hɛrɛ min kɛ Haidara o le ma bɛn an ma o ju b'a faga dɛ o ju b'a faga le mɔgɔ foyi le ma kɛ ala ye mɔgɔ si ma to ala kama fɔ ala ka hɛrɛ k'i ye to a y'i kɔnɔ bɔya i ye ikhlasu don i ka baara la i ye ala ɲɛ siranya ta n'o kɛra kɛ i bɛ hɛrɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ na a b'a d'i ma kiyama fana a b'a d'i ma quoi mais a bɛ baga mɔgɔ dɔ ma waati bɛɛ a b'a nɛni a b'a dɔgɔya a ka mun de kɛ a ka mun k'i la a ka mun ko le bali ko a nana ko a baya tɛ silamɛya ye baya tɛ silamɛya ye a ko seli tɛ silamɛya ye Haidara tɛ seli la a denw tɛ seli la a musow tɛ seli la a bɛ se k'o sɔsɔ k'an bɛna wele k'a sigi ko ka fu siri a y'a fɛn nin na et puis a kuma kɔnɔ i b'a fɔ kɔnɔ ko bamanankan ma nɔgɔlen ma ou bien ko mun ma nɔgɔlen ma mais o kɔnɔ tuguni i bɛ taa fɔ Haidara bɛ kuma yɛrɛ k'a tɛ faamu o ko sa a bɛ to ka bɔ taliman faamu de ko fɛn min tɛ faamu o taliman faamu de kɔrɔ de k'a bɛ min fɔ la k'a tɛ faamu Allahu Akbar cɛ walahi i y'a sili le tɔgɔ mais min bɛ f'i ɲini a nɛmu seli tɛ silamɛya ye n'a jɛli y'a faamu n'a jɛli kana faamu et puis fana tɛ se ka foyi kɛ mais i ka message min ci nin message nin faamuyala Haidara wele ka sigi o tɛ dɛ i ka laɲini bɛɛ faamuyala kɔnɔ ka ban maintenant n bɛ taga n bɛ se quoi n'i to ye kuma fitinin ye k'a ɲɛsin ma hasidiya dabila karan min y'i ka kɛ nin ye ka karan bila valeur la silamadenw bɛ nafa sɔrɔ a la mais e kɛlen kɔ ka doctorat ta f'i bɛ taa doctorat tigi caman le wele ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dɔ kama min n'a sɔrɔ a yɛrɛ la a ko a fɛn foyi ma ɲi k'a tɛ foyi dɔn o kama barika le t'a la walahi i barika b'a la a tɛ se nin ma mais i bɛ kojugu min daminɛna i san a dabila i ka hɛrɛ t'a la dɛ a dabila a faamuyala quoi kuma min fana fɔra ɲinɛ a to i y'a faamuya ka ɲɛ quoi kana fɔ mɔgɔ y'i tando mɔgɔ min tɛ se ka hɛrɛ foyi k'i ye ninnu tɛ se k'i bila yɔrɔ si i bɛ bonya min ɲini n'o fɛ o tɛ se k'o kɛ i da tun jɛla sisan parce que wari min t'u bolo tun ma ban o don na ka ban sisan i bɛ wari wɛrɛ kɔ tu es obligé maintenant f'i Haidara nɛni ko bɛ wari dɔ bila ka d'i ma Allahu Akbar vraiment nin ye maloya y'i bolo quoi e min taara doctorat karan kɛ ka lɔnni sɔrɔ n y'a sɔrɔ o la ko ka doctorat sɔrɔ o belebeleba min bi i le bolo docteur Allahu Akbar fo bɛ chapeau tirer i ye docteur mais ka dɛsɛ mɔgɔ la se tɛ mɔgɔ min bolo fo ka kɛ hasidiya ni ɲɛguwa ni kɔnɔ juguya ye ni hasidiya tɛ Haidara ka kuma na faamuya ka gɛlɛn cogo di ni ɲɛguwa tɛ Haidara ka kuma na faamuya ka gɛlɛn cogo di
besoin bonniya n'o tɛ mɔgɔ min na Haidara kuma nin faamuya ka gɛrɛ cogo di Haidara hɛrɛ min b'i bolo n t'a fɛ n'o tɛ kuma nin faamuya ka gɛrɛ cogo di cɛ a ye siran Ala ɲɛ k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ kan ni tun ye message fitinin de ye k'a ɲɛsin ma n'Ala sɔnna a tɔ fana bɛ kɔfɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi kulusitigi ye a ko a ye layidu tigi ye a ko ale denkɛ ni hu ye